वाइस चांसलर नो खनान नुंगे खनान बिसिंगो नमनो रिमूव खाई दिने हम एक्शन लेंगे आप जाइए। Land of sale permission of tribals. अब जों strongly oppose खाइका henceforth अब नोंगो किसे interfere खाइदी जेतु अब तो यदि tribal land permission नि बगै permission रीन थांग खां खाई someday जिनी बरक अरो हाक्रुई नोंग नहीं के बोसाका आंग बो प्राय 7 term आंग MP रो खां आंग बुझियो आनी छत्तीसगढ़ बबुते प्रब्लेम दङ अबते रहिंखा के अब साखा एवं जों इलेक्शन ठीक टाइमन अंथुं आं मुचुङो इनि साबो एडिस इलेक्शन बो शॉर्टकाट अंका एवं बो आरोन कग्रिका एवं ताइके ओ कोविड-19 अबनि चीफ मिनिस्टर बो साखबले इनि साबो जे साखा जका मरियं नायबा रिनाय नाम 10 लाख जे थुइनाय ताई को जेडी मंडल अंकलाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खाना डेपुटी वाइस चांसलर नो बनावनाय बिनी अबन शाखा एडिशनल शाखा नों खाना बनावदि तामुगे बते नायने बमुनुइखा 5 बছর सकांग और कोनो 550 বছর 550 सकांग जेडी मंडल सुई माने अबखनावै बमुनुइखा अबनो बिनी रिएक्शन के जों हाई खाने बोले बो साइमैया साइमन किंतु ऐसे गवर्नर बो साइया किंतु बिनि बखाले जों जे नुकमानि बिनि बखाव बो सामने जों नुखा के जिनि और दंनाय जिनि एजीएस रो तो तंपायो के जों खूब इंटरेक्शन खूब एकटा कन्जुनल अंका खूब खामंका जों आशा खालायो जिनि गवर्नर पॉजिटिव स्टेप लानाय अब जिनि आशा टोटल कयटा पॉइंट दमनि 4 पॉइंट टाइमली एडिस इलेक्शन उंथुं अब बमुचुङो ओके ट्राइबल सेल परमिशन बो चेक खालायनाय बो जेतु नराव सेंट्रल ट्राइबल लैंड बीजेपी और बीजेपी नराव बा सीपीएम लाइले करा उंनाय नांगमनि अनि बर सदस्य रो एक्सचेंज टाइप ऑफ व्यूज बो साव ठीक न के ताइ काइसंखे ओ जेदि मंडल बा सालायखा अबे ताइ काइसंखे इलेक्शन चाइना आमन पर त्रिपुरा 184 জন রাজা যে খাইতাকে শাসন গাজী পঞ্চায়েত সাইমানো বাগে 550 বছর আগে বরক শিখা যে বেঙ্গলি হিন্দু কিং সিনসি হুমুকরি রাজানি যদি রাসমলাও কোনো কিছু করে কোনো হিস্ট্রি কিছু করে আবার ভাগে গসিমান নাই जेडी मंडल नो একটা ওয়ার্নিং অরণ থেকে রিনানিং থং রাজভবন থেকে এবং চিনি মাননীয় রাজ্যপাল অকক শাখা যে ববন নাইও যে जेडी मंडल नि মরং হিস্ট্রি তিপ্রানি 4500 বছর যে ডাইনাস্টি তিনি কিংডম ন অপমান খাইমানি ইংজাগো ববো এবং বিশ্ব বসাকাবলে ইন দি ওয়ার্ল্ড দিস ইজ দি সেকেন্ড লংগেস্ট डायनास्टी अब साबो सिया तो पृथ्वी में हनी बसे महिंद्रा का बसाका ये तो कोई बच्चा को भी मालूम होगा ये बात बसाका काल बुलाओ वाइस चांसलर नो खनान नुंगे खनान बिसिंगो नमनो रिमूव खाई दिने हम एक्शन लेंगे आप जाइए और इलेक्शन निभागी तो चीनी सार साका जब बबो सावा हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए और 10 लाख टाका नी जो कम्पेन्सेशन व्यापारो आईन पिटिन दाबी नो बसाका मनक दाबी खाइया पनो मुख्यमंत्री ऑलरेडी अमो अनाउंस खाई जाके কিন্তু সাজাগর গভর্নমেন্ট অলরেডি অ্যানাউন্স যেটা খাইজাক অবনসিত দাকি কার্যকর খাই करेक्ट বিকজ ত্রিপুরা অলরেডি 316 কোভিড ডেট নখা কিন্তু টিল নাও খরকসাফন 10 লক্ষ কে মায়া অকক সুবলে उ 1000 समाय कोरा बीपीएल रो इरो अब बकबगरी नै पर उ 1000 खाई जे मानना बीपीएल रो अवश्य मायखो पेशेंट पार्टी রিসেন্ট যেটা ইস্যু তো মানে 4 পয়েন্ট নি বিসিঙ্গো 1 নাম্বার পয়েন্ট নখা ইন ডিউ টাইম এডিসি ইলেকশন মাখাইনে সেকেন্ড পয়েন্ট নখা 33 लैंड রানিং গভর্নমেন্ট যেটা ডিসিশন নামানি ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি যেটা ডিসিশন নামানি 33 পরিবার ত্রিপুরা সরক জায়গা ফালনা হনে সরকারনি থানি যে পারমিশন সম্মানি গভর্নমেন্ট পারমিশন রেখান অলরেডি অ্যাডভাইজারি কমিটি ট্রাইবাল অ্যাডভাইজারি কমিটি ডিসিশন নাকা অবনবন্ধ মাখাইনে পারমিশন বন্ধ মাখাইনে টিআর একনি অনুযায়ী 1960 কোনো ত্রিপুরাসানি লেন কোনো ট্রাইবেল নি লেন
নন ট্রাইবেল পাইমিয়া মো আইন তংথং তারপরে নাম্বার 3 রক সাইমনো জেডি মন্ডল বো উবানা জাখা বো খানানো ভাইস চ্যান্সেলর নঙ্গুই বাহিকে চলিত খাওয়াবো বো খোঁজ খবর না নাই নাম্বার 4 তো করোনা ভাইরাস